Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we are from 10th group. We would like to share our presentation about Microsoft PowerPoint. The first is definition of Microsoft PowerPoint. PowerPoint is an application from Microsoft that is presented as a presentation medium. Basically, many presentation media nowadays are being developed by other vendors. But especially in Indonesia, PowerPoint is a familiar choice. PowerPoint may be considered one of the applications that are considered very user-friendly. PowerPoint was created by Robert Gaskins and Dennis Austin when they worked for a software company called Fortalk. Before finally being bought by Microsoft, Outlook developed by Microsoft PowerPoint is not only limited to the Windows operating system. PowerPoint can also be used in Apple Mac device. This computer software has advantage in its ease and practically in compiling presentation slides. It can be said if someone wants to make a presentation, then what comes to his mind is to use PowerPoint. Microsoft PowerPoint program is widely applied and used by computer users in the fields of education, business, and office. Microsoft PowerPoint is commercial software with a license price of 140 USD or 500,000 USD for Microsoft Office Professional 2010. Microsoft PowerPoint can run on Windows XP, Windows Vista, Windows 7 operating system. To install the latest version of this program, your Windows computer must have a minimum specification of 500 MHz processor, 256 MB of memory or RAM, a monitor resolution of 1024 or 768 pixels, and hard disk with at least 1.5 GB free capacity. Jadi, pengertian dari Microsoft PowerPoint adalah aplikasi dari Microsoft yang disajikan sebagai media presentasi. Pada dasarnya, banyak media presentasi saat ini sedang dikembangkan oleh vendor lain, tetapi di Indonesia, PowerPoint adalah pilihan yang sudah tidak asing lagi. PowerPoint bisa dibilang salah satu aplikasi yang dianggap sangat user-friendly. PowerPoint diciptakan oleh Robert Gaskin dan Dennis Austin ketika mereka bekerja untuk sebuah perusahaan perangkat lunak bernama Fortalk. Sebelum akhirnya dibeli oleh Microsoft, meski dikembangkan oleh Microsoft, PowerPoint tidak hanya terbatas pada sistem operasi Windows saja. PowerPoint juga dapat digunakan pada perangkat Apple atau Mac. Software komputer ini memiliki keunggulan dalam kemudahan dan kepraktisan dalam menyusun slide presentasi. Bisa dikatakan, jika seseorang ingin melakukan presentasi, maka yang terlintas di benaknya adalah menggunakan PowerPoint. Program Microsoft PowerPoint banyak diterapkan dan digunakan oleh para pengguna komputer di bidang pendidikan, bisnis, dan perkantoran. Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak komersial dengan harga lisensi 140 USD atau 500 USD untuk paket Microsoft Office Professional 2010. Microsoft PowerPoint dapat berjalan di sistem operasi Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Untuk menginstal versi terbaru dari program ini, komputer Windows Anda harus memiliki spesifikasi minimum prosesor 500 MHz, memori atau RAM 256 MB, resolusi monitor 1204 x 768 pixel, dan hard disk dengan kapasitas kosong minimal 1,5 GB. And then the second is history of Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint was first developed by Bob Gaskins and Dennis Austin as presenters for a company called Fortalk, which they later changed their name to PowerPoint. In 1987, PowerPoint version 1.0 was released and the computer it supported was the Apple Macintosh. At that time, PowerPoint was still using black or white, which was able to create peaks of text and graphics for overhead projector transparencies. A year later, a new version of PowerPoint appeared with color support after the color Macintosh came to the market. Microsoft also acquired Fortalk and of course PowerPoint software for approximately $14 million on July 31, 1987. In 1990, the Microsoft Windows version of PowerPoint version 2.0 came to the market, following in the footsteps of Microsoft Windows 3.0 since 1990. PowerPoint has become an integral standard in the Microsoft Office system suite of Office application, or except the basic edition. The latest version is Microsoft Office PowerPoint 2013 or PowerPoint 15. This version was released in January 2013, which is quite a leap in terms of improved user interface and graphic capabilities. In addition, compared to the previous data format, which was binary data with the extension, the version
offers an XML data format with the extension. Jadi yang kedua itu ada sejarah dari Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin sebagai presenter untuk sebuah perusahaan bernama ForTalk yang kemudian mereka ubah namanya menjadi PowerPoint. Pada tahun 1987, PowerPoint versi 1.0 dirilis dan komputer dan didukungnya adalah Apple. Saat itu PowerPoint masih menggunakan warna hitam atau putih yang mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi overhead projector atau OHP. Setahun kemudian, versi baru PowerPoint muncul dengan dukungan warna. Setelah warna Macintosh datang ke pasar, Microsoft juga mengakuisisi ForTalk dan tentu saja perangkat lunak PowerPoint dengan harga sekitar 14 juta dolar pada tanggal 31 Juli 1987. Nah, pada tahun 1990, Microsoft Windows versi PowerPoint atau versi 2.0 datang ke pasar, mengikuti jejak Microsoft Windows 3.0 sejak tahun 1990. PowerPoint telah menjadi standar integral dalam rangkaian aplikasi perkantoran sistem Microsoft Office atau kecuali edisi dasar. Versi terbaru adalah Microsoft Office PowerPoint 2013 atau PowerPoint 15. Versi ini dirilis pada Januari 2013 yang merupakan lompatan besar dalam hal peningkatan antarmuka pengguna dan kemampuan grafis. Saat itu, dibandingkan dengan format data sebelumnya yang merupakan data biner dengan ekstensi, versi ini menawarkan format data XML dengan ekstensi. Okay, the next material is the purpose of the Microsoft PowerPoint. Presentations serve several purposes. The purposes of the presentation will greatly determine how we will conduct and design the presentation. The purpose of the presentation is follow. 1. Inform. A presentation containing information to be conveyed to others. This kind of presentation should convey information in detail and clearly, so that people can receive information properly and do not misrepresent the information provided. 2. Convincing. A presentation containing information, data, and evidence that is arranged logically so as to convince people on a particular topic. Contradiction and ambiguity of information and illogical arrangements will reduce people's confidence in the presentation given. 3. Is persuade. A presentation that contains information, data, and evidence that is arranged logically so that people want to take in action. Presentation can contain persuasion or seduction accompanied by evidence so that people feel no doubt and are sure to take an action. 4. Inspiring. A presentation that seeks to inspire people. 5. Entertaining. A presentation that seeks to please people through the information provided. Jadi selanjutnya yaitu ada tujuan Microsoft PowerPoint. Presentasi memiliki beberapa tujuan. Tujuan presentasi akan sangat menentukan bagaimana kita akan melakukan dan mendesain presentasi. Tujuan dari presentasi dalam Microsoft PowerPoint yaitu yang pertama yaitu inform atau menginformasikan. Penyajian yang berisi informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Penyajian seperti ini harus menyampaikan informasi secara rinci dan jelas atau clear ya, sehingga masyarakat dapat atau orang yang akan kita sampaikan itu dapat menerima informasi dengan baik dan tidak salah mengartikan informasi yang kita berikan. Yang kedua yaitu meyakinkan. Presentasi yang berisi informasi, data, dan bukti yang disusun secara logis sehingga dapat meyakinkan orang tentang topik tertentu. Kontradiksi dan ambiguitas informasi serta pengaturan yang tidak logis akan mengurangi kepercayaan orang terhadap presentasi yang diberikan. Yang ketiga, persuade atau membujuk ya kalau dalam bahasa Indonesia. Presentasi yang berisi informasi, data, dan bukti tersebut yang disusun secara logis, orang akan melakukan suatu tindakan. Presentasi dapat berisi bujukan atau rayuan yang disertai dengan bukti sehingga orang merasa tidak ragu dan yakin untuk melakukan suatu tindakan atas informasi yang kita berikan dalam PowerPoint tersebut. Yang keempat yaitu inspiring, dan yang kelima yaitu menghibur. Presentasi dibuat semenarik mungkin dan berusaha menyenangkan orang melalui informasi yang diberikan. Okay, the next material is the advantage of Microsoft PowerPoint. 1. Can edit photos for our presentation without the need for additional photo editing software. With Microsoft PowerPoint, we can edit and apply advanced photo effect without the need for additional photo editing software, so that our photos look more attractive and communicative.
Photo editing features provided include the editing saturation, color, brightness, and contrast. 2. Can add videos. We can edit video directly in PowerPoint as well as crop the desired part of the photo. We can also set the video to fade in and out at certain intervals and apply many styles and video effects such as reflection, bevels, and 3D twist to quickly grab the attention of the audience. 3. Create high quality presentation with layout. With smart art layouts, we can create various types of graphics such as lists, organizational charts, and diagrams. With this communicative, the ideas we want to convey using image that will make the presentation more attractive and impressive. With this layout feature, we can create diagrams as easily as typing bulleted or converting text and image to diagrams in just a few clicks. 4. Organize and print slides more effectively. It's easier to organize and navigate through slides using slide sections. We can also divide the presentation into groups of slides. We can also change the name of the section to help manage content, such as assigning slides to specific author or by already printing only one part of the slide. Jadi materi selanjutnya yaitu keunggulan Microsoft PowerPoint. Yang pertama itu bisa mengedit foto untuk presentasi tanpa perlu software edit foto tambahan. Dengan Microsoft PowerPoint, kita dapat mengedit dan menerapkan efek foto tingkat lanjut tanpa memerlukan software tambahan untuk mengedit foto, sehingga foto kita itu terlihat lebih menarik dan komunikatif. Fitur pengeditan foto yang disediakan itu meliputi pengeditan saturasi, warna, kecerahan, dan kontras. Yang kedua itu kita dapat menambahkan video. Nah, kita juga bisa mengedit video langsung di PowerPoint, sekaligus memotong bagian foto yang kita inginkan. Kita juga dapat mengatur video agar memudar saat masuk dan keluar pada interval tertentu dan menerapkan banyak gaya dan efek video seperti pantulan, kemiringan, dan tikungan yang 3D untuk menarik perhatian penonton dengan cepat. Yang ketiga yaitu bisa membuat presentasi berkualitas tinggi dengan layout. Dengan tata letak smart art, kita dapat membuat berbagai jenis grafik seperti daftar, bagian organisasi, dan diagram. Dengan ini, kita mengomunikasikan ide yang ingin kita sampaikan menggunakan gambar yang akan membuat presentasi lebih menarik dan impresif atau mengesankan. Dengan fitur tata letak ini, kita dapat membuat diagram semudah mengetik daftar berpoin atau mengonversi teks dan gambar menjadi diagram hanya dengan beberapa klik. Dan yang terakhir yaitu mengatur dan mencetak slide dengan lebih efektif. Lebih mudah untuk mengatur dan menavigasi melalui slide menggunakan bagian slide. Kita juga dapat membagi presentasi menjadi beberapa kelompok slide. Okay. A. Menu and icon on the menu bar Microsoft PowerPoint. Firstly is Files. The File menu function to create, open, save, print, adjust the page size to close a document using the tools contained in the File menu. Second, Edit. The Edit menu function to edit, make change by adding, deleting, cutting, copying, cancelling, and adjusting the appearance of objects, and etc. The following are the various functions of the tools contained in the Edit menu. 3. Is View. The View menu function to adjust the screen display of the document. We are working on the following are the various functions of the tools contained in a View menu. 4th, Insert. Insert menu serves to insert text, date or time, symbols, diagrams, files, objects, and so on. In addition, it can be used to give page numbers to the document we are working on. The following are the various functions of the tools contained in the Insert menu. 5th is Format. The Format menu function to determine the typeface, paragraph, provide numbering, create column types in the text, provide frames and shading, adjust uppercase and lowercase letters, and various things related to document formatting. 6th is Tools. The Tools menu function to check spelling, select the desired language, count the number of words or characters, protect documents, and so on.
Seventh is table. The table menu function to create tables, insert tables in a document text, sort data, and all things related to the tables. Eighth is Windows. Window menu surface to open a new window, arrange all the active windows, and view the currently active document. Ninth is help. One of the function of the help menu is to bring up a help facility that can help you us solve problems we encounter when using Microsoft Word facilities, including information about an icon. Oke, menu dan icon pada bilah menu Microsoft PowerPoint. File menu file berfungsi untuk membuat, membuka, menyimpan, mencetak, mengatur ukuran halaman hingga menutup suatu dokumen menggunakan tools yang terdapat pada menu file. Fungsi dari tools terdapat pada menu file. Yang kedua adalah sunting. Menu edit berfungsi untuk mengedit, melakukan perubahan dengan menambah, menghapus, memotong, menyalin, membatalkan, mengatur tampilan objek, dan lain-lain. Yang ketiga adalah layout. Menu view berfungsi untuk mengatur tampilan layar dan dokumen yang sedang kita kerjakan. Yang keempat adalah sisipkan. Menu insert berfungsi untuk menyisipkan teks, tanggal, atau waktu, simbol, diagram, file, objek, dan sebagainya. Yang kelima ada format menu. Format berfungsi untuk menunjukkan jenis huruf, paragraf, memberikan penomoran, membuat jenis kolom dan dalam teks, memberikan bingkai dan shading, mengatur huruf besar dan kecil, serta berbagai hal yang berkaitan dengan pemformatan dokumen. Yang keenam adalah alat menu tools, berfungsi untuk mengecek ejaan, memilih bahasa yang diinginkan, menghitung jumlah kata atau karakter, memproteksi dokumen, dan lain sebagainya. Yang tujuh, meja menu table, berfungsi untuk membuat table dan menyisipkan table dalam teks dokumen, mengurutkan data, dan segala hal yang berhubungan dengan table. 8. Jendela. Menu jendela berfungsi untuk membuka jendela baru, mengatur semua jendela yang aktif, dan melihat dokumen yang sedang aktif. 9. Bantuan. Salah satu fungsi dari help menu adalah munculkan fasilitas help yang dapat membantu kita memecahkan masalah yang kita temui saat menggunakan fasilitas Microsoft Word, termasuk informasi tentang sebuah icon. Okay, next. How to create a presentation file in PowerPoint. To create a new presentation file on PowerPoint, we can do the following steps. Click Office button, click New. In the dialog box, select and click Blank, and recent click Create button. To add slides and choose a layout in PowerPoint can be done in following ways. Firstly, in the Home tab, menu select and click New Slide to add a new slide. If we select the New Slide button at the top, then we will be present with the slide and the default layout, namely slide, title, and content. To choose a different type of slide and layout, select it and click the New Slide button at the bottom. Several slideshow and layout will appear. To change on existing layout, we can select the layout button next to New Slide button. Baiklah, F yaitu cara membuat file presentasi di PowerPoint. Untuk membuat file presentasi di PowerPoint, kita bisa melakukan langkah-langkah seperti klik tombol kantor, klik baru di kotak dialog, pilih dan klik kosong dan terbaru, klik tombol untuk menambahkan slide dan memilih layout di Mr. Point. PowerPoint dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pada menu tab Home, pilih dan klik slide baru untuk menambahkan slide baru. Jika kita memilih tombol slide baru di atas, maka kita akan disuguhkan slide dan layout default, yaitu judul slide dan konten. Untuk memilih jenis slide dan tata letak yang berbeda, pilih dan klik tombol slide yang baru di bagian bawah. Beberapa tayangan slide dan tata letak akan muncul. Untuk mengubah tata letak yang ada, kita dapat memilih tombol tata letak di sebelah tombol slide. Itu teman-teman. Terima kasih.